हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे शेप्स के बारे में तथा उसे कलर्स भी करेंगे। चलिए बच्चों, नए नए शेप्स को हम ड्राइंग करते हैं तथा उसमें कलर भी भरेंगे। चलिए बच्चों, हम शेप्स को बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कलर के नाम बताएं। पैरेट कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, सिल्वर कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर। चलिए बच्चों, हम शेप्स को बनाते हैं। क्लाउड, ट्रायंगल, स्क्वायर, राउंडेड स्क्वायर, क्रॉस सिंबल, हेक्सागन। चलिए बच्चों, इसे हम कलर को ड्रा करते हैं। सबसे पहले रेड कलर से रेड कलर, ट्रायंगल, ब्लू कलर, स्क्वायर, ऑरेंज कलर, राउंडेड स्क्वायर, सिल्वर कलर, कौन सा कलर बच्चों? सिल्वर कलर, क्रॉस सिंबल, ग्रीन कलर, हेक्सागन, पिंक कलर,
थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।